नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल एक्सप्रेस। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुख करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दुर्गापुर के इस्पात नगरी में सड़कें बदहाल, पूर्व पार्षद ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पूर्वी बर्धमान के कटवा में आई बाढ़, ब्राह्मणी नदी के कारण डूबा इलाका। दुर्गापुर में टोटो यूनियन ने की बैठक, शहर में टोटो का वैध कराने की मांग। पूर्व बर्धमान में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आसनसोल में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे की टीम को लौटना पड़ा वापस, दुकानदारों और नेताओं ने किया विरोध। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। दुर्गापुर के इस्पात नगरी में सड़कें बदहाल है। वार्ड नंबर 9 में रामकृष्ण एवेन्यू और हर्षवर्धन एवेन्यू सहित कई क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लेकिन अधिकारी फिर भी चुप है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए तृणमूल के पूर्व पार्षद पल्लव नाग के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर चलने वाले लोगों से हस्ताक्षर संग्रह कर विरोध किया। वहीं राज्य के पंचायत और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि हमने पहले ही स्टील फैक्ट्री को चेतावनी दी है, इसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। এই অঞ্চলেরই অধিবাসী, এখানে এই পাড়াতেই থাকি। তাই এখানে রাস্তাঘাটে যে অবস্থা হয়েছে, পুরো 2 হাত থেকে 3 হাত পর্যন্ত গাড্ডা এবং বর্ষাকালে প্রায়শই প্রতিদিনই জলে ভর্তি থাকে। তার ফলে প্রচুর লোকজন বিভিন্ন রকমভাবে পড়ে যাচ্ছে, মহিলারা আহত হচ্ছে, হসপিটালাইজড হচ্ছে। আমাদের তাদের নিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে প্রতিদিন অটো আর টোটোতে করে। এবং ম্যানেজমেন্ট যে ধরনের কাজকর্ম করছে তাতে আমরা বিভ্রান্ত যে এই ধরনের কোনো ভালো কাজই হচ্ছে না। এবং বারবার আমরা অনুনয় বিনয় করে রাস্তাঘাটগুলো সারানোর জন্য বলছি, তারা কোনো রকমভাবে ভ্রুক্ষেপ করছে না। আমরা এই তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য আজকে সাধারণ মানুষকে নিয়ে পথে নেমেছি এবং তাদেরকে নিয়ে আমরা সহিসাবুত সংগ্রহ করছি। ওনাদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। বিশাল এলাকা দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এই শিল্প এবং শিল্প যারা পরিচালনা করবেন, যারা চালাবেন, তাদের যেসব আমাদের শ্রমিক আধিকারিক যারা থাকবেন, তাদের নগরী গড়ে তোলার জন্যে প্রায় 4000 একরের বেশি জমি দিয়েছিলেন আমাদের রাজ্য সরকার। তো সেখানে যে নগরী গড়ে উঠেছিল সুন্দরভাবে, তাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এই ডিএসপি। তাদের সচেতন করা হয়েছে। আমি আশা করব তারা দ্রুততার সঙ্গে, অবশ্যই এবারের আবহাওয়াটা একেবারে অদ্ভুত রকম। ब्राह्मणी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कटवा उपखंड के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कटवा प्रखंड के सीरमपुर गांव में स्थिति विशेष रूप से विकट हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इस समय जल भराव में अपना दिन बिता रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि हर साल जब भी मॉनसून आता है, इस इलाके की जमीन और मुख्य सड़क नदी के पानी से पूरी तरह भर जाता है। सीरमपुर गांव जाने वाला एकमात्र रास्ता जो झीनुक घाटा पुल से होकर गुजरता है, इस समय नदी में डूबा हुआ है। नतीजतन लोग कुछ जगहों पर कमर और छाती तक गहरे पानी में चलकर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि हालांकि प्रशासन ने पहले स्पीड बोट की व्यवस्था की थी, लेकिन इस साल कोई वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई है। उनका आरोप है कि प्रशासन के अधिकारी आए भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। আমাদের এখানে বন্যা বারবার আসছে, ঠিক আছে, 3-4 বার বন্যা হয়ে গেছে। এইটা নিয়ে 4 বার বন্যা চলছে। মানে আমরা সমস্ত ধান রুইছিলাম, 2 বার করে রোয়া হয়েছে, ঠিক আছে। এই ধান সব জলে পচে গেছে, ঠিক আছে। আমাদের এই নদীটা যেটা আছে না,
এটা সব বুঝে গিয়েছে এই নদীটা সংস্কার করলে আমাদের ভালো হয়, আর জলটা নিকাশ হয় ভালো, তাহলে আমাদের একটু ক্ষতিকর কম হয়। কোন নদী এটা, কোন নদী? বিরামপুর নদী। কি কি এখন কি মাঠে অবস্থা কি? এখন বন্যাতে সব ডুবে গেছে ধান, তার জন্য আমরা মাঠে এসেছি, ধান সব তলায় চলে গিয়েছে। করুন নতুন গ্রাম কয়েকদিন নিম্নচাপের জেরে যে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টিতে আমাদের চাষি ভাইদের দেখুন সমস্ত জমি জলের তলায় কেমন ক্ষতি হয়েছে দেখুন। আর এই যে আমাদের এদিকে এই যে নদীটা আছে, ওই নদীটার সংস্কার 100 দিনের কাজ যেগুলো বন্ধ করে রেখেছে সরকার, তার জন্য আমাদের কোনো কাজকর্ম করা যাচ্ছে না সরকার থেকে, সেই জন্য এই নদী নালাও পরিষ্কার করা যাচ্ছে না, সেই জন্য আরও বন্যাটা আমাদের বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর এ নিয়ে আমাদের মোটামুটি 4 বার বন্যা হয়ে গেল। এইভাবে বারবার যদি বন্যায় যদি চাষিদের সমস্ত চাষ বা ধান যদি নষ্ট হয়ে যায়, জলের তলায় চলে যায়, তা চাষি ভাইরা কী করে? दुर्गापुर के वार्ड नंबर 23, 24, 25 और 26 के टोटो चालकों की दुर्गापुर के MAMC फुटबॉल मैदान में बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 70 से 80 टोटो मालिक और चालक मौजूद थे। टोटो यूनियन की मांग है कि शहरी परिवहन का भार टोटो पर ही आ गया है, लेकिन इसकी वैधता को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इसको लेकर कानूनी अनुमति तुरंत जारी की जाए। इस संबंध में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका को पत्र भेजे जा चुके हैं। उन्होंने यातायात विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश को आपस में लागू कर दिया है। वाला এবং অটোওয়ালারা বলছেন যে আমরা নাকি অবৈধ করে। তা আমাদের কাছে তাদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা বৈধ তো? কারণ 8টার পরে বাস বন্ধ হয়ে যায়, প্যাসেঞ্জার কোথায় যাবে? 8টার পরে একটা অটোওয়ালা ভাড়া নেয় হচ্ছে যেটা 100 টাকা ভাড়া, সেটা নেবে 200 টাকা। কেন এটা কেন? তাহলে সাধারণ মানুষ একটা দুর্গাপুর থেকে আসতে গেলে 400 টাকা ভাড়া দিয়ে আসছে, কেন হচ্ছে এটা? সেইখানে আমরা টোটোওয়ালারা যেটা স্বল্প মূল্যে যেটা ভাড়া সেটাই নিয়ে আসছি। সেই অনুযায়ী আমাদের কাছে একটাই বক্তব্য যে আমরা অবৈধ আমরা থাকতে চাই না, আমরা বৈধ হতে চাই। যেরকম সমস্ত জায়গাতে একটা QR কোড সিস্টেম করে দিয়েছে, বা আপনার সাদা কালার নাম্বার যেটা প্রশাসনিক থেকে দিয়েছে, সেরকম আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিই। আমরা অবশ্যই আমরা রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে রাজি আছি। সেন্ট্রাল ব্যাংকের শ্রীমন্দির সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে বা একদম বিধাননগর পর্যন্ত, এই ইস্পাতপল্লী পর্যন্ত, আর এধার থেকে মুচিপাড়া পর্যন্ত বাইপাস রাস্তাটা, আর এত গাড্ডা না, বাইচান্স প্যাসেঞ্জার বলে এধার নিয়ে চলে, আমার পেটে লাগছে, আমি কি করা যায়? ভাই পুলিশে ধরলে আমরা বলবো, প্যাসেঞ্জার বলছে আমরা বলবো, তোমার চিন্তা নাই, ডেলিভারি কেস নিয়ে যাবো। তো এই যদি হাই রোড যে পুলিশে ধরে, আমাদের পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ধরে। ওই রাস্তা শুধু না, রাস্তা তো অনেক জায়গাতেই খারাপ। पूर्व बर्धमान में रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट होने से घर में अचानक आग लग गई। खबर मिलते ही कालना अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। घटना रविवार देर रात की बताया जा रहा है कि घर की मालकिन चंदना चक्रवर्ती शाम को मंदिर गई थी, तभी उन्हें अचानक घर से धुआं निकलने की खबर मिली। वह दौड़कर मौके पर पहुंची और देखा कि घर में आग लगी हुई है। इसके बाद कालना अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। দেখছি যে ফ্রিজ থেকে আগুনটা জ্বলছে, দিয়ে তারপরে কি পুরো বাড়ি শুদ্ধ ধরে গেছে নাকি জানি না, কিন্তু ভেতরে না গেলে বুঝতে পারবো না। এমনি ক্ষয়ক্ষতি কিছু বুঝতে পেরেছেন কিরকম? আপনার মন্দিরে গেছিল সারদা রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী পাঠচক্রে, তখন তেমনি তারা দিয়ে গেছিল। এই 8 ঘন্টা মতো আগে এসে দেখে যে এরকম দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেছে। এবার কোথা থেকে ধরেছে, সোর্সটা কোথায় কিছু বুঝতে পারিনি, যে মানে শর্ট সার্কিট হয়ে বা কোনো কিছু থেকে এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার আগেই তো আগুনটা ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। আমরা প্রতিবেশীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে জল ইয়ে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করেছি, আশিস প্রামাণিক, দিয়ে তারপরে ফায়ার ব্রিগেড এসছে এবং आसनसोल शहर में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। ईस्टर्न रेलवे स्कूल गेट के आसपास रेलवे की 4 दीवारी की सहायता से बनाए गए अवैध दुकानों को हटाने के लिए रेलवे की टीम और आरपीएफ पहुंची। INTTUC नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। वहीं बाजार कमेटी के पिंटू गुप्ता भी साथ थे। उनके विरोध पर टीम वापस लौट गई। रेलवे का कहना था कि रेलवे क्षेत्र पर अतिक्रमण ना करे। वहीं राजू अहलूवालिया ने कहा कि यह जमीन रेलवे की नहीं है, इस तरह रोजी रोटी उजाड़ने नहीं देंगे। रेलवे पहले अपनी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए इमारत को तोड़े।
यहाँ रेलवे की जमीन पर बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं तो ठीक है, वही गरीब पर अत्याचार किया जा रहा है। উচ্ছেদটা বন্ধ করা হয়েছে। উচ্ছেদ কোনো উচ্ছেদ এখন করা যাবে না। দেখুন সামনে হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, ছট পূজা, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল সামনে আছে। মানুষরা বাজার করতে এসছে, ছোট ছোট ব্যবসা করছে। এই টাইম কিন্তু রেল যদি ভাববে আমি ভেঙে দেবো, আর ভাঙার আগে কিন্তু ওই যে পুঁজিপতিদেরকে যারা ইলিগালভাবে লিজে যে জায়গাগুলো দিয়েছে রেল, আগে ওটা ভাঙুক না। আমরা তো বলেছি চার্চের পাশে একটা জায়গা আছে, দোকান দিয়েছে রেল। আমি 1 মাস 2 মাস ধরে বলছি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন বন্ধ করুন, রেলটা বন্ধ করতে পারছে না। বড় মাল বাড়াবার জন্য জায়গা দিয়ে দিচ্ছে, গরিবদের উচ্ছেদ করে পুঁজিপতিদের হাতে জমিগুলো তুলে দিচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা যাবে না, তো উচ্ছেদ করা যাবে না। আমরা এসে রুকেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে মামাটি মনে সরকার আছে, এখানকার ভূমিপুত্র হচ্ছেন মাননীয় মলয় ঘটক, শ্রমিক নেতা, গরিবদের নেতা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে রেল যদি ভাঙতে আসবে তো আমরা তো হাতে হাত রেখে বসে থাকবো না। আপনি দেখলেন আপনার সামনে আমরা উচ্ছেদটা বন্ধ করিয়েছি। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के विभिन्न हिस्सों से शहीदी जुलूस निकाला जा रहा है। ऐसा ही एक जुलूस सोमवार को असम से होते हुए पानागढ़ पहुंचा। पानागढ़ में सिख समुदाय के लोगों ने इस जुलूस का गर्मजोशी से स्वागत किया। जुलूस में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु तेग बहादुर के शस्त्र शामिल थे। सिख समुदाय के लोगों ने बताया कि इस जुलूस का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर के संघर्ष और बलिदान के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। यह जुलूस भारत के विभिन्न हिस्सों से होते हुए 24 नवंबर को पंजाब में समाप्त होगा, जहां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस को मुख्य रखते हुए हमने 350 साल जो हमारे शहीदी दिवस का है इनका वो पालन कर रहे हैं। इनके गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला साहब जी जो उनको चांदनी चौक में शहीद किया गया था, उनकी याद करते हुए 21 अगस्त हमारी ये शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, शहीदी यात्रा ये असम धुबड़ी साहब से 21 तारीख को आरंभ हुई थी। आरंभ होते हुए पूरे देश का भ्रमण करते हुए लास्ट अक्टूबर महीने में ये पंजाब अनंतपुर साहिब जाके इनका अंतिम पड़ाव होगा। बंगाल एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।